Parhorasan madihita saluhutna dihamu amanami na namin na hinakulongan di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Iso kami siyan Yonando Channel naing pasaton barita noli marhite jamita pertanyaan di hari Rabu Kamis 27-20 Juli. Ada orang sutabige jamita martanyang maita. Muliati madihona sa rohanami ali Jehovah dibatani hatuon nami. Jehovah para si rohana sumurung jala amanami. Natotong basa mangaramoti daging ng doto dinami. Ali Jehovah dibata sato kinay nang tangihonon nami mahatam. Nalaho jamitahon na nami. Marhiti aka jamita pertanyaan na pinatupa ni Huriam. Jongjong maho di tonga-tonga nami. Mamasu-masu na posom. Nang mamasu-masu salu na aka na posom. Suang songoni aka ruas ni Huriam na laho mga tusi hatam di bagasan asido colong ni Roham. Mga sahon jala di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nunga martangyang mangilekele kami todo pamu moliate madiho. Amen. Jamita pertanyaan dihita na tarenet sian buku ni perjamita bidu 2 ayat 10 alu sa rodi ayat 20 tolu songono madido hatan itu hatta. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaon akana huhangaluton di hasianganon ala ikon tadi kono kudoi di jolma na rosia pudiku jala ise pa boto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto hape ibana do gebetuan di seluhut ulaon akana huhangaluton mardongan hapistar di hasianganon lao salpu do hape nangi dungi merbalik marohaku nang marpadelean nian mida saluhut ulau na kanahuangaluton di hasianganon. Ala huida sada jolma di bahe donian na sa hapistaran na parbinotoan na dohot hamaloon na mangaradoti ulau na hape ikon tinggal honon na doi bahe jabar ni jolma na sodung marhangaluton ala ni alogo sabing do hape nangi jala hinamago godang. Ay aha nama parsaulian ni jolma sian sude ulaon na do sian domdam ni rohana taringot tu na hinangaluton di hasianganon ay ari-ari ibana marhangaluton saleleng di nguluna jala mardongan haje polon ulaon na nang borngin nai dang marhasonangan rohana alogo sabing do nangi. Dihamu amanami na namin na hinakolongan di bagasan ko nito hata Jesus Kristus. Nagabi o jahat jamita di partangata habisuhon na sian banua gijang. Jojo do jupang hita jolma na pesimis di parnguluanon. Boto otta doi molo haruar hata na madok. Ay dang tolap hitai. Maul hiado karijoon. Dang taralo hita ibana. Dodang kalan na asing. Na boy haruar siya pamata. Hape na manguluon di panghidohod dohita asa saluhut na adong di hasianganon tetap mahita optimis laho manglahosa. Laos songonido jupang dihita di buku perjamiton. Borhat siya pangatusyon ala na laos salpudo saluhut na masa na di hasianganon gabi tubuh pamikiran pesimistis. Ido na masa na nida jalan na niadopan ni panurat buku perjamiton. Tutu ngulu parsatok kina do portibion. Di hati dakot panurat buku perjamiton do ngulu na songon alogo sabing do nguluon. Ati kipe loja mula-ulaw no bason. Pinasaha do na hinalojaw ni tuudutan ni aka sudut na pudi. Atik pe pistar jala bisuk parbinotoan nasida patu pauni alai songon alogo sabing do saluhut nai. Dangadong nahot dison ala nido tubuh roha pesimistis alai dia do nadido ni turpukon molotarisi jala tajaha takas sakap ni panurat buku perjamiton dada nama dok masohot kita sianaka ulota jala pesimis hita di ngoluon gabe masohot sianaka ulaon. Naing takas atusata pabua na di beta-beta buku ni perjamita kita
asa makabiari debata jala mangaraduti aka tonana ido nai kopita jala totas ingoton ni aka ganup jolma di ngoluon gabe sada kesisian do ngolu ni jolma molodang mangolu di bagasan debata damang dainang nahinaholongan di bagasan kuan itu hata Yesus Kristus dia do ipola ni jamita na boita parsiajari sian turpuk ni jamita pertanyanan habisuhon na siya gijangi dia do na record atau sata adong tulu bagian na boy husagi ho kami di tonga-tonga tadi bagasa tikyon imana parjolo hobas ujutiki parasian dang adong na uboto sa dia leleng hita mangulu di hasianganon asa molomati jolmai tadi konon na dos sude tading do sude akan na hinalojahon na jinalahan na songoni nang parbinotoan na bahkan di ayat 10 pitu sogo ni roha mostok ni ate-ate salpu do sude songon ala agul-agul sabing di ayat 10 alu di muse na adong do muse manguduti saluhna sobinoto malo manang natuk ibana muse manguluahoni jala ipes salpu dotong alani unang pola di rohata ise mamanguduti bogas di tangata adong do paturehononi marningoti naeng do boy hita otong manguduti aka ulota naeng do boy hita totong serius di bagasan aka ulota unang gabi pesimistis adang diaw sogut lo may si daong alay naing diarahon jamitaon hita asabo hita totong laho mangulahon aka ulota nang pesongon alugo sabingi alay taingo ma aka poparata di sudut na parpudi na laho marsaulihon na siya kita dos doya manginang aka hita nang majalo pasu-pasu siya tuhata di bagasa tikyon radang tangyang tadope manginang alay tangyang ni daupung doi manang aka natorasta na julu asa boy ang giat songok kita na adong di bagasa tikyon songon na masa dihita na adong di bagasa tikyon siapapun kita saat ini itu mungkin belum hasil karya kita atau doa kita tapi merupakan doa dari orang tua bahkan nenek moyang kita alani itu maceri do dipangidohot tu hita asa totong hobas sita ditiki parasian laho mangulahon aka ulauta na paduahon na pinangidoni jamito tu hita sian pamikirion haportibiodo nagabe alogo sabing sian prinsip pamikiran haportibion ro pangatusion nagabe alogo sabing do saluhut aka natahangaluton saliling di portibion siap pamikiran ni haportibiodo na manol soli aka naung niulana hape gabe jolman asing marsauli hosa alay anggo dia kana marhapor siatu di bata ikon marpikir sianaka pakorhon na niulana nunga marpakorhon tunadinggan aka naung taulai tuaka jolma na adong humaliang ta o managebit suku-suku dihita asa makorhon las diroha do aka na taulai ido musay suku-suku na mangyut asa molope tahangaluton aka ulot ta saliling dihasiangonon unang mapitor tarajumi gabe alogo sabing salu nai naing do rajumota pabua marhite siyan na taulai dapot hita kasonangan laos marhite aka na tahangalutoni molo dipake tunadinggan gabi adong kepuasan batin di rohata ganub bagian na patuluhon narikota persiajari siya turpukon bisuk na siya debata laho mangalapating hulu molo mangihuto sial-sial ni portibion to tubudo rasa pesimis ala marningot na iko salpu jala tadi konodo sude aka naung niula pola sape marhanguluan hita ala nii mangihuto bisuk na sian portibion totu gabe jolma na dumangol mahita alay borhasian hapor siata laho mangida parngulota paboa dada na tinopa de bata sabik kita laho mangingani portibion alay tung masa record balgado sakap ni debata dinalaho manupahita asa tung record marsiajar kita laho mangarimangi salunai dada bolas pikiran dohot parbinota
laho mangatusi saluhud nai. Lani dihamu amanami na namin na hinaholongan di bagasan kuan itu hata Yesus Kristus. Taringot tu bisuk na siya debata, hiado-adong pengalaman nami di parkerijon nami. Ima ditiki na mangulahon ulahon pertandingan sepak bola tingkat SMP di Kota Batam 3 tahun nasalpu. Jadi on antar kecamatan do pertandingan on jala kami mana gabe panitia na. Alai dang sude SMP na olo mangihuton per kecamatan holeng 10 SMP do. HP 12 kecamatan di luar namion. Asa gonopi mana 12 hululu kami mah musai 2 sekolah nai. Nalaho mewakili masing-masing kecamatan na asing na sodohot. Alai dengan konsekuensi nunga talu na sida sahali. Jalo hudok kami olo do kamu olo. Nunga merdalan kompetisi sali pertandingan. Alai dinas sopanagaman morang masa ada SMP. Jala buy gabe lolos ibana runner up, lolos matu semifinal. Dung masuk di pertandingan semifinal, Roma ka paguturya ka provokator. Iroro mahami, dibuli mahami. Tohodo hala olahraga bapa inna. Alai yang olahraga sepak bola adul do siet tinju inna. Jadi asing do peraturan dihami sono mau. Pokoknya di pojok kau mahami. Saya martangi yang ma dibagasa rohaku. Urupi autu Tuhan na posomon. So dia do cara pasayonon. Unang tarura kawin orhon hi nama saon. Terus ma di pojok kon peraturan di olahraga tidak seperti itu pak. Bapak jangan seperti itu. Jangan suka-suka bapak saja inna. Terus mah terngiang-ngiang ma di si pareoku peraturan. Terhudok ma tu adong sada amat tamanang pelatih. Nama dok semaus peraturan-peraturan. Hei pak niku. Sambil memang agak sedikit suaraku. Hei pak, kau jangan cerita peraturan sama aku. Kalau mengikutkan peraturan, saya sudah katakan tadi. Ini kita kekeluargaan saja, silaturahmi antar SMP sekota Batam. Kalau cerita peraturan kau pun gak lolos dari peraturan. Kenapa? Kau pun gak bayar uang pendaftaran. Baik kali ceritamu niku. Sianitor bubar mahalaki sudih. Ayo lanjut pertandingan. Selesaikan. Sampai habis saya tanggung jawab niku. Mulia hati di Tuhan. Sipul doluan hidup dengan dang adong musena protes di ujung na. Bahkan songon na huhabiari kami. Na khawatir hol kami. Sahak mabariuto tu kepala dinas. HP dang saat. Saya do holeng disi. Jala sikop ulau ni. Siat debatado hupangido kami. Habisuhon. Alani dihamu amanami na nami. Marhite jamita pertanyaan di bagasan obason. Na yang totong paingot to kita. Adong tolu poin. Hobas mauju ditiki parasian. Napaduahon siap pamikiron ni haportibio do nagabi alogo sabing. Molo tapangasaw debata dang alogo sabing. Molo serius kita mangulahon. Boido sikop sauluna. Jala adong kepuasan batin di hita. Napatuluhon bisuk na siat debata ma. Laho mangalapati nguluon jala tapangido ma. Siat tuhat tabisuk. Aidang magaupo halo jota. Molo di bagasa tuani. Alani, unang mahita gabi jolma na pesmis. Ganun akan na porsia. Jala marpakirimo tu debata. Iko totong optimis. Na mangihut, unang mata pakai sial-sial ni Portibion. Laho menilai akan ang taula jala tahangaluton. Na marlapata dongoluta. Di bahit debata. Dipilit jala ditodo debata do hita. Laho pajongjokon hati goran na. Marhite akan na taula. Asadada na magopo sa luhut aka holojat tadi bagasa Tuhani. Jalan na parbudi. Aka natoras. Aka kepala keluarga. Aka ama, aka ina hidohita. Nalaho paradehon. Narikot dia kapo parata. Marhite aka warisan teateana di nasida. Taparade mah. Asadohot nasida lau marsaulion. Nang di Portibihon. Taparade manang. Aka narikot di nasida. Tarlumubi mamarhiti aka parsiajaran na dengan asa gabe oparan na hasea nasida na marsaulihon aka nauli na dengan jala parjoloma tapatuduhon marhite teladan ninguluta sigano pari. Amen. Tapasada ruata martangnya kita. Moliate madihuali Jehovah debata dihatam nong hutangyo kami. Lopoko jala suato mahatam tu bagasar roha ng pikiran nami. Asa marurat marparbuay marhite parangin ngulu nami sigano pari.
Pinuji maguar mo olat niyon sa rodi sa liling-liling na di bagasan Kristus Jesus nung amartangya kami. Amen. Selamat melayani madi kita sa luhod na. Idungani jala di paso-paso di batama kita. Laho mangulahon ulaw pagkabiseta. Shalom.